na doon, 10 tira. Sige na, saan? Oh, 10 tira naman eh. Sige. 10 tira ha. 10. Saan daw niyang pa? Baka mo daw, Ben. Cashier ka ni Poundy. Nakalako ka talaga, Bog. Hoy! Zero one. Zero two. Ay, kumapis na. Ha? Zero three. Pound. Pumasok isa. Hindi, wala pa. Tatlo na yun. Dalawa pa lang. Hoy! Zero four. Zero ball. Ang layo kasi. Lad, meron bola, lad. Pound, yung Pound, no? Maganda din yung Pound, no? Ulit lang pag pumasok, pero pag sumablay. Hoy! Bola! Nailin! Hoy, peramin nyo muna ng bola. Bola! Nailin! Ano na? Zero five. Sige, okay yan. Oh. Zero five. Ayun, Pound, no? Maganda din yung Pound. Ay, bigyan tayo. Hoy! Zero six. Zero seven. Kasi na lang. So, Pumasok din. 1, 7. Hoy! Isa na lang! 1, 8. 1-8 na. magkano po sita dyan? Sundan. Practice lang yan, practice. Naglalaro ka din niya basket. Kuya na. Hoy, dyan na tuloy ha. Ano ka rin? Sa kanila. Tutong sila. Naku ka! Isang hawis lang. 5 pound. 5 pound. Pag pumasok pa yan, panalo si kuya. Boom! Tataman. Tataman. Tamba lang boy, tamba. Surumbot kaya. Tamba lang. Nakasilalan, nagtamba yan eh. Saba, nasa lang. Ano? Ako yun, nakuha na niya. Kaya boy, tara na oh. Guys, dito tayo ngayon. Tara na! Tsamba nga lang yun eh, natsambahan lang eh. Inagis ko na nga lang eh. Tara na boy! Tara! Tara na! Tamba. Tara! Uy, tara na! Tsamba lang, isa-isang dalang. 50 lang, 50, 5 tira. Tara! Tara na, wala na tayong magawa eh. Tara na! 3 point lang, 3 point, tara. 3 point. So, grabe ka naman, swertihan lang yan eh. Kahit ano, subukan ko lang. Boarding. Sige, subok lang, subok.